kabar positif datang dari pasar modal Indonesia. MSCI resmi mempertahankan status Indonesia sebagai emerging market atau pasar berkembang. Meski lolos dari ancaman penurunan status, MSCI masih memberikan sejumlah catatan terkait transparansi kepemilikan saham, kualitas informasi pasar, dan akses bagi investor asing. MSCI juga mengapresiasi berbagai reformasi yang telah dilakukan regulator Indonesia. Keputusan ini jadi angin segar bagi pelaku pasar, sekaligus pengingat bahwa perbaikan tata kelola pasar modal masih harus terus dilanjutkan. Pergerakan IHSG dalam waktu dekat akan dipengaruhi oleh hasil evaluasi MSCI yang dijadwalkan diumumkan pada Juni tahun 2026. Pelaku pasar menantikan keputusan terkait kemungkinan pencabutan pembekuan pasar Indonesia, serta status Indonesia sebagai pasar berkembang. Analis menilai terdapat 4 skenario yang dapat terjadi. Mulai dari sentimen positif, jika aksesibilitas pasar dinilai membaik, hingga skenario terburuk berupa masuknya Indonesia ke daftar pantauan menuju frontier market. Namun, risiko penurunan status dinilai relatif rendah, mengingat adanya peningkatan transparansi dan reformasi pasar modal dalam beberapa waktu terakhir. Meski Amerika Serikat Iran telah umumkan kesepakatan damai, Israel tetap bersikeras mempertahankan pasukannya di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel tetap pertahankan pasukannya dengan dalih untuk melindungi keamanan negaranya. Amerika Serikat dan Iran telah mengumumkan sepakat untuk menghentikan perang di Timur Tengah. Meski begitu, Israel tetap bersikeras tidak ingin menarik pasukannya dari zona keamanan di wilayah Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel tetap mempertahankan pasukannya dengan dalih untuk melindungi keamanan negaranya. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי ה-7 באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו. להיערך לטבח קרוב לאזרחינו. Padahal salah satu poin kesepakatan damai AS dan Iran termasuk penghentian permusuhan di Lebanon. Diketahui Netanyahu berencana mengadakan pertemuan kabinet keamanan dalam waktu dekat untuk membahas kesepakatan tersebut. Menurut informasi resmi pejabat Lebanon, militer Israel telah melanjutkan serangan di Lebanon sejak 2 Maret yang menewaskan lebih dari 3.700 orang dan melukai 11.600 lainnya. Meski penghentian perang secara menyeluruh masuk dalam poin yang disepakati Amerika dan Iran, Israel bersikukuh bombardir Lebanon. Israel bahkan mengecam kesepakatan damai AS Iran dan akan terus menggempur Lebanon. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. מול איומים קיומיים אסור לנו לפעול מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך צו המצפון שלנו. כשם שאדם מחויב לעשות את מה שהוא נדרש כדי להגן על הבית שלו, מדינת ישראל מחויבת לעשות הכל כדי להגן על אזרחיה. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון. חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון. חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה. Sementara itu pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi menegaskan menghentikan pertempuran di Lebanon adalah inti dari kesepakatan Teheran dengan Washington. Kedua pihak secara resmi umumkan kesepakatan untuk akhiri perang. یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده.
اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه. احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات این تعهد به چشه. Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman 2 negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan kepada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Ya Allah! Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir. Warga Iran berunjuk rasa mendukung pemerintah di Kermanshah, Iran pada Senin malam. Aksi dukungan berlangsung usai Amerika Serikat dan Iran umumkan kesepakatan damai. سرباز رهبر
Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermanshah, Iran pada Senin malam. Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Sementara warga Tel Aviv bereaksi terhadap pengumuman Donald Trump tentang kesepakatan damai Amerika Serikat Iran. Sejumlah warga menyatakan ketidakpuasan sementara, yang lain menyambutnya demi perdamaian di kawasan tersebut. To be stopped in terms of our ability to retaliate. I think Hezbollah will always try and terrorize the north and terrorize Israel. They're never going to stop despite whatever agreement they have with either the Lebanese government or the US government. It's all vacuous, it's empty, it's just ink on a paper. Hezbollah will continue to fire rockets 100%. They will aim to kill civilians. They probably will end up killing more civilians and soldiers. I don't think it's in Israel's favor or interest to hold back when they keep violating Israeli sovereignty. I think eventually we can have a peace deal with Lebanon, but their government has to have more control over the huge power difference between the Lebanese people and Hezbollah. So until then, I think it will probably just be a tit-for-tat situation. I don't think the agreement is good. I have a lot of friends in Iran, the good person, and just for her, for my friend, they're going to keep the war, just to destroy the Hamas. Only the Hamas, not the Republic Islamic and all the extremists all over the world. I think it's very important for people to be free. I think that war is always a mistake, but we have consequences, you know. There is two countries in this game, so it's hard, but we try to do it right. We need a peace. We, Israel and Iran, all of us, all the people, I think all of us need this peace. All of us want quiet. Kementerian Luar Negeri China menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat Iran untuk mengakhiri perang. China berharap Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致，表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥。 Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT G7 di Avian Le Bains pada hari Senin. Have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and